BMW тройка, соли барориш 2011 дӯстони азиз. Ман ин намуди бернаи мошин. Ман ин намуд аз қафои мошин. Қафош боз 4 паҳроникҳои қафо. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, оиначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат. Ду сиденияҳои пеша багириф сидени, ман инҷа CD-плеер дорад, сентр замок, мультирӯл, рӯлош лифт, калиташ стоп старт. Дӯстон, пробегаш 143 000 километр пробег. Ман ин ҳолати салони мошин, сиденияҳош кожини мебошад, боз сиденияҳош лифт. Инҷа люкам дорад. ман ин ҳолати салони қафои мошин. чӣ хеле ки дида истодаед, бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 2 сӯзишвориш дизел. расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон, нархи мошин 120 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 32 04 40. Hyundai Ecos, соли барориш 2010. ин гаштаги дӯстон, мен пешанда 4 паҳроникҳои пеш. ман ин намуди берунаш. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. чипаш кени яко? чип. пробегиша дидам бе. 4 электропакет, сентр замок, оиначаҳош электроника, сиденияҳош лифт, мана. сиденияҳо лифт. коробкаш автомат, ду сиденияҳои пеша багириф сидени, ман инҷа CD-плеер дорад, монитор дорад, мультирӯл, рӯлош лифт, калиташ стоп старт. дӯстон, мана. чип нест бисос, хай ҳозир мебиёрам. ман ин ҳолати салони мошин, сиденияҳош кожини мебошад. ман ин ҳолати салони қафои мошин. дӯстон, бисёр ҳолатош хуб. ман ин электраҳош чӣ хеле ки дида истодед, боз ман инҷа сиденияҳои қафошам лифт. мана салонаш калонтар будааст, бомош калонтар. дӯстон, ман инҷа боз наворотош, сиденияҳои қафо чӣ наворотҳо дахл дошта бошад, ман инҷо кедамон бигем. мана ҳозир мен чӣ пеша овардан. дӯстон, ҳозир пробегиша мефаҳмем. навду 8 000 километр пробег. мошин яке бисёр гаштагиш нест. мотор 38 сӯзишвориш бензин. расходаш тақрибан 10 литр 12 литр ва 100 километр мегардад. дӯстон, ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 150 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 00 00. Toyota Camry, соли барориш 2010. ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. дӯстони азиз, қафошанда боз задни камераам дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дарош распечатки мана. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат. инҷа аукс вайҳо, ҷоҳои аукс вайҳош ҳаст. дӯстон, CD-плеер дорад, мультирӯл, рӯлош лифт, калиташ стоп старт. пробегаш чип нест бисос. пробегаш чанда меке? 130 000 километр радной аз они худаш бисосиям.
یعنی حالت سالن ماشین سیدنیاش هم لیفت. یعنی حالت سالن قفای ماشین دوستان. موتور 2.5 سوزشوارش بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش نامعلوم گذاشتم. نام ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد دوستان. این حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 135,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 961 19 59. سشک الگانس سال براریش 98. منی نمود بیرنی ماشین دوستان یه باره منی کپاس چم کشادگی موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4. راسخود چنده؟ راسخود 10 تا گازگیر تقریبا 85 کیلومتر میگرده. منی نمود بیرنی ماشین منی نمود از قفای ماشین منی عباره بگذاشت هم کشادگی دوستان قفاش به این بالون گاز دارد. باز اینجا نه یک بالون زپاسکه. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترو پاکت کاروبکش اتومات تیترونیک اینجا سی دی پلیر دارد. سنتر زماک پرابیگ 186,000 کیلومتر پرابیگ. یعنی حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. یادآور میشیم حجتاش 1 سال نمی باشد. هم آینه های سیاه شیشش. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 896 63 63. اوپل اشک سال براریش 2008. من این نمود بیرنی ماشین من این نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 2 الکترو پاکت این 2 آینه چای پیشم الکترونیکه کاروبکش میخانیک اینجا سی دی پلیر دارد. 2 تا سیدنی و باگدک سیدنی سنتر زماک پرابیگش 210,000 کیلومتر پرابیگ کلیمت کنترل دوستان. یعنی رویلاش هم لیفت گازاش سواس کن. یعنی حالت سالن قفای ماشین این شتارکای قفا موتور 1.6 یکتک سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4. یعنی حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 808 45 00.